decision na ta, game 3 decision. Team Toledo versus Team Mandawi. Game 3 decision na, may daog sa game 1 ang Team Mandawi City. May daog sa game 2 ang Team Toledo City. Kini decision na ni. Ang makadaog gani mao na champion sa tumbakbang na. Ang skora 1-0 1-0. in favor of Team Mandawi. Overhead. Wara. Ay! Lim Diuhas attacking balik. Kawawan na si Indok Manoy. 2-0 na 2-0. Service yung laga. Harap rin. 2-0 in favor of Team Mandawi. Reggie. Grabe, Reggie Planes. Wait! 3-0 na. Service yung laga. Servisyo Ilaga. Ilaga. Firing. Answered by Ismail. Grabe ako suga. Kuha Ismail. Out ball. 4-0 na mga igan. Ito, inunahan ang Team Toledo City. Ito na naman si Ilaga para 5. Ilaga. Erne. Firing. Kuha pa. Ismail. Answered by Reggie. Tara ka Jeffrey. Overcook ang tira. Out ball. 5-0 na, 5-0 in favor of Team Mandawi City sa atong decision game 3. Ang makadaog gani will receive 10k. Andalo sir will receive 7k. Ang skora 6-0. 6-0 Toledo. in favor of Team Toledo. Sinuhan na. Oh, this halftime is brought to you by The Crunchy and Tasty Maricel Anthony Ciceron. Karkar Bisilin Ciceron, pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco no Disco Mobile. DJ's favorite Disco Mobile. Boto-boto ang inyong dughan sa makasug nga baho. 6-0, servisyo The Mighty Mouse. Para City. Yaw na si Al. Ay, tuara kuha na gilubo. Reggie, may purma, may pabuto. Badik. Herde. Irne. Ay, do. Out ball. City 0 na mga igan. City 0. Sinuhan ng Team Toledo. Servisyo ni Laga. Wah, kini para utso. Ilaga. Ay, Irne. Badik. Badik. Answered by Jeffrey. Ilaga. Ilaga. Jeffrey again. Lo, sagang. Ay, dara. Ay, lugaw na dipinsa. Wana. Herde. Ay, tuara nakabalik pas purma. Bang! Ala kaniha, linungsanay nas mula. 15 lumos ang Team Toledo City. 8-0. 8-0 na ha. 8-0 na skora. 8-0. Kini para 9. Mandawi. Ilaga, sir. Gilubong ugmayo ang Team Toledo. Ismail. Jeffrey. Ilaga. Out ball. Ilaga. Over na bakod. Ilaga sa bukal. 8-0 mga igana. 8-0. Bola sa Team Toledo. Servisyo Erne. Badik. Ay. Ismail lah. Gilaog stirong. Ay, dara. Bang, kuha pa. Erne, lupad na. Kui! Agod item. Ngiga, eh. Ngiga, Erne. Lupad-lupad na, eh. 8-1 na. Kini Parados. Servisyo ni Herne Parados. Agay, ilaga. Erne lah. Tungod kay Reggie. Ay. Side out. Bola sa Team Mandawi. Reggie to serve para 9. On out so mga iga na to score. Servisyo da salinta sa sin. Erne. Ilaga. Erne again defending. Team Toledo. Ay. Delivered. Good item delivery. 9-1. Last 3 na ang Team Mandawi City. Servisyo Reggie. Ismail. Ay. Good item na sad. Hawan pas kang manang. Grabe ka na duha. Gis uno na. Last 2 ang Team Mandawi sa atong decision game 3. Servisyo Reggie. On the way. Ay. Badik. Ay, tikang journey ay.
11 for the win na. Para daw sa team Mandawi. Para champion. Para champion ni ha. Kini para 10 kining serbisyo ha. Ilaga. Erne. Ilaga. Bunal kay Bunal. Daog na. May champion na ang team Mandawi ha. Kontra sa team Toledo. Congrats Reggie Badik Ilaga.